अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह को तो नहीं है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं दिन के। और हम लोग काम वगैरह कर लिए थे, सफाई रहती थी तो वो भी कज़न कर रही है। और मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। व्लॉग है मेरा 2 दिन पहले का है जो मैं आज पोस्ट कर रही हूँ। मैं आज काफ़ी दिन हो गए हैं मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही थी। तो आप लोगों को पता है जैसे रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना है, और जो टाइम होता है बस दिल चाहता है कि इबादत में ही टाइम गुजर जाए, जितना हो सके अल्लाह पाक की इबादत करें। और डेली की बस वही रूटीन होती है, डेली का बस सहरी करनी, उसके बाद नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक की तिलावत करनी, फिर सो जाना और उठ के फिर वही सारी रूटीन जो मैंने ना आपके साथ शेयर करती रही हूँ। फिर कुछ दिन मैंने गैप ले लिया था, वो इस वजह से कि मेरी खुद भी तबीयत नहीं ठीक थी। और हस्बैंड का आपको जैसे पता ही है, वो माशाल्लाह पहले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। तो मैं खुद सेट नहीं थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। और एक और चीज़, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप सबके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी मेरा चैनल ना ग्रो होने लगता है, जब भी मेरे व्यूज़ ज़्यादा होते हैं ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझसे व्लॉग्स नहीं अपलोड होते। अभी मैंने सोचा था मैं रमज़ान मुबारक महीने में एक दिन भी नहीं मिस करूँगी, मैं डेली का व्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। अल्लाह जाने अब ये नज़र है खा जाती है इंसान को या क्या होता है, क्योंकि वैसे मैं करती रहती हूँ अपलोड, डेली ही करती हूँ, तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन करती ही रहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है ना। तो बस दुआ में याद रखा करें आप सब भी, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। और अल्लाह पाक सबको सेहत दें, और इस पाक महीने में हमारी इबादत को अल्लाह पाक कबूल करें। जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह पाक इन सबको कबूल करे अपनी बारगाह इलाही में। जैसे ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र में कोई सफल हो जाता है और कोई रह जाता है। तो मेरा ये जो ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ है ना, बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। मैं कभी कभी ऐसी डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। और बस अल्लाह पाक मुश्किलात सबकी दूर करें, और सबके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बस कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि जिसकी वजह से दिल उदास हो जाता है। कभी कभी रोना आता है, इतना ज़्यादा रोना आता है ना खुद पे, समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो बस कभी कभी तंग आ जाती हूँ, या ज़िंदगी से तंग आ जाती हूँ। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक बेहतर करें। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कोई भी ना, अगर आपको कोई बीमारी है ना, वो भी वक्ती है, ख़त्म हो जानी है। कुछ और मसला है, वो भी ख़त्म हो जाना है। लेकिन ये जो टेंशन है, ये डिप्रेशन है ना, ये इंसान की मैं कहती हूँ जान ले लेते हैं। मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँगी। सारी बातें मैं आप लोगों के साथ पहले काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे साथ कुछ ना कुछ मसाइल चलते रहते हैं, मेरे कमरे में कुछ ना कुछ मसला हुआ रहता है। तो बस ज़िंदगी का हिस्सा ही है ये सब कुछ। लेकिन शादी से पहले ना, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को हर तरह से तैयार रहना चाहिए, हर उसके लिए इतना उनको तैयार रहना चाहिए। शादी से पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से शादी हुई है कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अब अल्लाह पाक ही बेहतर करें। घर वाले भी काफ़ी परेशान होते मुझे काफ़ी लड़कियां कह रही थी, मैसेज भी कर रही थी, और मुझे कमेंट्स में भी सब कह रहे थे कि हाँ अपना हाँ के ऊपर जादू वगैरह हुआ हुआ होगा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा कोई ऐसा बंदा हो ना जो मुझे सही से बता सके कि क्या मसला है मेरे साथ। तो उससे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि करवाऊँ। और कभी कभी कोई दिन ऐसा आ जाता है ना, मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाहता, किसी से भी। मैं पूरा पूरा दिन कमरे में भी गुजार लेती हूँ, और कभी कभी तो बिल्कुल सही रहती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ, कुछ समझ ही नहीं आती ना, पता नहीं क्या मसला है। और साथ साथ अपनी रूटीन भी आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करूँ, और कुछ दिल की बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे मैंने ना पकौड़ों के लिए कढ़ाई ऊपर रखी है, और साथ में मैं स्पैगेटी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मसाला वगैरह रेडी कर लिया है, और अभी इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। और बस रमज़ान में यही होता है
کہ آپ نے عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد تھوڑے بہت گھر کے کام کرنے، پھر افطاری کی تیاری کرنی ہے، تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا نا۔ دیکھیں نا، پہلا ایک عشرہ مکمل بھی ہو چکا ہے اور اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک منتھ کیسے گزرا ہے پتہ ہی نہیں چلا، 10 دن کا میں کہتی ہوں اتنے جلدی رمضان گزرا ہے، اور ہماری زندگی کے دن بھی اسی طرح کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جتنی ہو سکے بس اللہ پاک کی عبادت کریں۔ ابھی کل ہی تو رمضان شروع ہوا تھا اور دیکھیں آج ختم ہونے کو ہے، مطلب ایک عشرہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ تو رمضان میں بہت رونق ہوتی ہے، سحری میں، افطاری میں، دن اتنا مزے کا گزر جاتا ہے نا۔ ویسے عام روٹین جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں عام روٹین میں بھی، لیکن جیسے رمضان میں کرتے ہیں نا ویسے کچھ نہیں ہوتا عام دنوں میں۔ تو انتظار بھی سب کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی ایک مہینہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک سے ہم نے جو چیز مانگنی ہے ہم لوگ مانگیں، اور روئیں گڑ گڑا کے مانگیں تو اللہ پاک ضرور ضرور وہ چیز دیتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اپنے کچن کے بھی کام کر رہی ہوں، اور یہ جو کڑھائی ہے نا، میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کڑھائی کے نا بہت زیادہ مجھے کامنٹس آتے ہیں، تو ہم لوگ فرائی کے لیے یہ ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ میری جو مامی ہے نا، جو میری ساس ہیں، ان کی شادی کی ہے، تو اس کا کلر ہی بلیک ہے، یہ ہے ہی اسی طرح کی۔ تو اس میں نا ہم لوگ آئل وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور کچھ بھی فرائی کرنا ہو، پکوڑے بنانے ہیں یا کچھ اور فرائی کرنا ہے ہم نے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ اسی میں کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی بھی شادی کے برتن یوز کرتی ہوں، وہ بھی نکالے ہوئے ہیں، لیکن مامی کہہ رہی تھی کہ یہ جو کڑھائی ہے اسی کو ہم لوگ یوز کر رہے تھے پہلے سے، تو اسی کو ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ پھر تمہارے بہت جلدی خراب ہو جائیں گے۔ تو مجھے نا کوئی بھی چیز رکھنی نہیں اچھی لگتی، میں کہتی ہوں بس جو چیز ہے نا اسے استعمال کریں، اور اچھا بھی لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے استعمال کے لیے ہی لی جاتی ہیں۔ تو میں کافی برتن ہیں جو میں یوز کرتی ہوں، گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تبھی میں اپنے ہی برتن نکال لیتی ہوں، مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میرے برتن کیوں یوز ہو رہے ہیں ایسا۔ میں کہتی ہوں بس استعمال کی چیز ہے تو استعمال تو ہم نے کرنی ہے، کل بھی کرنی ہے، آج بھی کرنی ہے، تو کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جی ہم ساتھ سے پکوڑے بھی بن رہے ہیں، اور ساتھ میں فروٹ چاٹ بنایا ہے، ساتھ چنا چاٹ، وہ تو ظاہر سی بات ہے سب کے گھروں میں بنتا ہی ہے ڈیلی، اور پکوڑے بھی سب کے گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا پکوڑے نا ہم اس لیے زیادہ بناتے ہیں، میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، تو وہ رات کو نا بعد میں بھی کھا لیتے ہیں، اور رمضان میں وہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، رات میں لیٹ ہی آتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر باہر بیٹھے رہتے ہیں سارے، تو وہ بھی بیٹھتے ہیں باہر ہی، تو پھر وہ لیٹ آتے ہیں، تو پھر بعد میں آ کے نا وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اسپیگٹی بھی تیار ہو چکی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی، اور یہ تھا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، روٹین بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی، کچھ دل کی باتیں تھی جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی وہ بھی شیئر کر لیں، اور انشاءاللہ کل سے پھر سے اپنی روٹین پہ آتے ہیں، ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملوں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔